SD, kina ko na kong drive. Hello guys, good afternoon na di ay o karon udto na and I'm with Doc Xavier. Maayo mo. Uy, di motor. Yawa ko. Mo na. By the way, tanawang haze. Kana ko nung haze ron. Na medyo hazy ang Cebu because kuan gid ko na nito tungod ni smog gid ni dili ni tungod sa kanlaon. Daw sabi sa mga news people, katong yung tawhan na kiat gid itong motora. Yes. So mani, si Doc, so mag-talk bilis yung kalingawan gabi din. So you were in Wolfgang concert gahapon, no? So kumusta man? Kumusta man ang Before ko mo-proceed, ako mo-comment sa smog. So whatsoever be the cause, sa volcano ba siya or sa haze or whatsoever, just to be safe, mag-mask na nagitang bitaw, tanan. mag-mask yun mo. Labi na ka ng hubakon, ha? Ka ng mga hubakon diha, ka ng asthmatic. Yes. Ay mo kumpiyansa. So yeah. Regarding the concert, I am so happy. The quarantine in me. So I didn't know na Wolfgang fan din I am Wolfgang. Those classic 90s rock band. So ato panahon na ng fan siya Wolfgang, bugoy pa to si Xavier, Yes, mga indeed. ulatahay pa to. Pero You would agree, the Eraserheads era, parokya ni Edgar, the Shackle, golden 90s, Yano, yes. The kana early sila, 90s, uy. mid-90s na Oo. rock. Da na mga 1993 to Renaissance, 1997 to oo. kana gyud sila nga rock band kana classic yun, and those are the songs kana agyo meaning tanan di So- lang pagkakuan. So ano yung favorite, all-time favorite na Wolfgang song? Ang halik ni Judas. Baby, of ang course. chorus, be. Uy, hindi ko mo kanta. Pero mo to siya, I posted it about this. Kung makita mo, Ana, Tanaw, i-follow yung page, by the way. I-follow kong page. If It's you wanna see, or Duki Save, D-O-O-K-I-X-E-V. And I think I'll be posting it here also oh, on YouTube. dapat sa Malagyan YouTube na. monetize siya. Oo. Kaya I so loved it. So yeah, halik ni Judas for me kay it initially before ganahan ko kay it's a little bit political, and karon after 30 years it still hits so back. Kung ano kayong meaning. No, mas deeper na ang meaning, mas nakasabot na ka. Nga yes. It transcends a generation. After 30 years, di ba? And gabiin ako na-realize nga 30 years, tiguangan na gud na to eh. Imagine 30 years ng Wolfgang. 30 years na niya, bro. Kaya true enough, pagkano ko mga, those were like 95, 96, right? Bitaw mo, kuanta na mga 90 songs, murag Oo. wa gani. Like, technically, akong kuha na 95, that was I'm third year high school. So, magito siya World Cup, or 94, gali di ay. Karon 2005. Hindi na ko moingon unsa ko. Yes, college na ka. Bitaw, yes. So, wag yun ang mga panahon na, bitaw. So ana ba mo though the younger version in me ka nakasabot ka sa meaning nga murag maoto sila. Kasabot na mo sa meaning salik ni Judas. Kung amo kasabot tan-awan niyo ang lyrics na lang. Masahang lyrics, ha. Basta mga it's about political na gid siya. Ana. So imagine that. So nindot sa nang maka-realize naman na yung mga bands na marag nag-revival ba na malik sila pagtukar kana sama sa Wolfgang. I think itong mga Eraserheads nagplano guys to sila. Yes. And then even kada mga sesionista gani. Yeah. mga dilin ang sa at least pa ilas new generation gapan pa, although ang nananaw normally katag yung mga henerasyon nila. Yeah. Diba? And yeah, last night I was not expecting like the ticket is not really that affordable ba ha. Pero I was like pretty shocked nga murag the crowd, di ka nga mga the quarantahin nga I got a feeling murag gitiguman yun to nila. Na puno gid ha. Puno gid siya. Itong mga VIP no. I don't want to judge ba because the people I wasn't expecting to be in the SVIP. SVIP. Hala ko nakadungog mo. Judgmental ko. Hopefully nakadungog mo ato ba. I-bash din ko ninyo. Na-shock siya. Silver ra ka. Yeah, silver ako. Kisay tino the fan. So that I would the main point of that is grabe good ba kanang some people are really saving for that. Imagine marag dagi is memories sa mga tao ni Wolfgang. So diba? which is muna siya ang mga musulti ta sa mga bands, di ba, such as Sex Bomb or whatever. Kung inyong mga market quarantahin mo, invest good siya sa pag-concert mo balik. Basig mag-concert ang Sex Bomb des SM Arena. Watag kay ba na si Xavier na sa dito. You know kung wala person. Baka dapat mga parokya ni Edgar. Kana siya parokya ni Edgar dapat yun. Mana ko ta mga green department. Ano ba green department? Mga ana dai kung mga true faith ko mga true faith. Neo Colors. Uy, imuha na Neo Colors hindi po na ako. Wala din na sa dato ay mga 80s man Neo Colors. Freestyle kana siya. Mga ana tingali. My freestyle was like later naman na siya. Late 90s naman ang freestyle. Kay college naman ko ana. Huy. Kinsa pa nang umpan Ang high school na ko may grabe gid. Buto katong mo na katong Yano Green Department. Bitaw daghan oy kanang kuano.
teeth. O kada mas bugoy man to na rock na type katong mga napay maldito. prinsesa, Mga maldito pa man na rock sa una niya. Then eventually nahimo namang balad-balad na rock. Balad-balad Na naingana ako pero yes. Yes. Actually, when I posted it, galing ka lang. Ako mga student na shock. Duk mo din mo music. So, naku, in So, fairness. ang team song ni Xavier sa iyang first class kay Your Love pa ko na to. Kailan by Eraserheads. Abi na ko kailan by Smoky Mountain niya. Pwede rastan. Mukha niya nakuha na bitaw oy na natas Ayala. But yeah, that's a nice thing to know. Ideally, di ba ko dapat mo diretso man day ko. Pwede mo siya Sige, diretso pwede di ay. ba? Nice thing to know about ko na kanila lagi mangingana na there are things na murag sa 90s na nibalik na. If ever you So, may things na laing things nimo from the 90s na ganahan ka mabalik. The music actually. Gahablani ko sa music. Then anyway, na may mga K-pop ron for the boy bands before, like when you see the boy bands like the Backstreet Boys, Rihanna ba. I don't like to say this kanang generally magud OPM or even international, the music before has more depth and harmony. Feeling ni mas dindot ang music sa last that generation, That ha? generation, like the lyrics wise and everything, mura siya kanang na-enjoy but pasabot. Na siya deep meaning. Bitaw. So bitaw, speaking of the 90s, bitaw, no? Bitaw, daghan bitaw, nag 30 anniversary na, like si Bupak, like Wolf ka. Para magkuyawa, no? Para magnibalik ng nasantas panahon. And muna, sa karong panahon na, unsa man imong gi-fan kag Coachella? I'm an SB19 fan though. Pero dili ko kay ko hardcore. Pero yeah, I would say hardcore na lang. Pero yeah, because just SB19 had a concert last weekend, di because ba? if you have noticed also last weekend, SB19 nila have songs that quite very ganahan ko na sa ibig mga na-meaning na song. Exactly. Ganahan din siya na-lyrics From na the heart taro. dapat. Na-lyrics na taro. Oo, dili ka nang duha ka lang lo kayo magbalik-balik forever. Anong kalokohan niyan? Dili para ko nag-ibunal. Ang ahit naman ko dito karong panahon ng mga ingana. Sa TikTok generation. Yes. Oh yes. Pero, uy, kumusta na yung paragliding, bro? It was really Niadto siya good. paragliding So, sa asa na? Oh, yes, kana magawas akong YouTube vlog ana siya. Sa asa gina? Sa Oslo. Sa Oslo paragliding din siya. Pero sa din mo i-post. Kaya kung ma-post din mo very soon. Tomorrow. Karong April 24, 25, 26 actually. Wata kahibaw gali. No, there's an international event. Wala kahibaw, but a lot of people are coming here. The paragliders. It's quite a big thing na mga higali yun sila for that. Nakitawag yung takibaw. So initially though, mo to siya initial plan. That's why we were invited. Mura kami, pwede mo post og soon na. Kung dapat a build up for next year na. Marketing. Nagbuot-buot. But yeah, what we're like sharing also, nga mas nindot sa siya, to check a bucket list. Uy, naragyod sa Cebu, di ba? Wala pa tala naka-paragliding. So it's good to have like something you do nga wala mo nabuhat. So unsa may ilang website na i-check out to Oslo Cebu Paragliding. So it's only 3,500. Mura yun na siya imong bayaran niya, naka-paraglide na kahit Cebu. Pagpadong dito, lisod padong dito, unsa na mo okay ra, like it's like from the road going up, it's like about mga 5 minutes ra. Going pa sa semento raman siya. Pero naray ka parkingan, ha? Naray semento niya. Going inside din medyo rocky, but you can park outside na lang. Okay na, pero mana 5 minutes na to the spot na magparagliding. So how was the experience man? Dili kuyaw, dili ko. The first few minutes actually, we were like informed kung dugay na gyud kaayo. Murag makakuan ka malipong-lipong kagamay in which mo ginahitabo na. So malipong ka kung nakas babaw dugay? O dugay, yes, oo. We were like advised around 5 to 8 minutes or 10 only. So in other words, you have to travel a little bit near for the first timer for you to be so eventually kuan din makalipong din, ha? So, kay mura biya siya kana giling such as when you dive dapat hinahinay baya na siya. So a pressure. Kay mo pop sa gyud. Syempre mo saka baya ka like sa airplane, di ba? Lipis ang hangin. Yung airplane gali contained na gali na siya imong air kana siya how much more dili. Speaking which din ibalik na flight kay gitungod-tungod ana, di ba? So ang kuan ang air, ang oxygen. So mo na siya. So medyo kuan niya kita badlungon lagi tagamay kay kuan for the content. Kuya ato ka ta somewhere layo, nagpalayo-layo mi. Edi syempre kung layo ka dugay gyud mo. So pagpabalik na ko slightly to be honest nalipong ko gamay gyud. Unsa may feeling ana mura rag nalipong. Mura ka kanang mura siya kanang kasukan nagalingon you ride a van nga di kay baw ang driver. So maring ana kamurang dagaton. Biyahilo. Biyahilo. So though kay since na makoy vertigo ni inom ko na tambal. So I still experienced it. So mao din ang imong precaution diha. So 3-5 more or less ang suggested around maximum 8 minutes lang. Di would advise po ba yun? Badlungon lang gitagamay kay for the content. Kanang ato tas layo, di ba? That serve.
Berese. Sumao na atong kuan ron, atong quick trip niya Butumis Ayala. Pero thank you so much for watching, and Yes. ay mong Follow me here in YouTube. It would be The Dentist is Out, one word like it straight, or in other social media platform it's at Dookisave, DOOKIEXAVE. Mana, di ba na yan? Watch out for his paragliding na post. Ako mag-post na taan ni tanawa din yung channel bating na post na niya. Yes, I'll be posting it within soon. Okay, thank you so much for watching. Bye bye bye.